Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya dari ar-raf'u fin nahari war-raf'u fil lail pada wa asyara bidzalika ilal haditsil warid fi sahihain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa tamanafa bihi wa bi ulumi fid darini amin. Wa asyara lana wa isyarah sapa al-munawi bidzalika kelawan mengkono-mengkono hadis ilal hadisi maring hadis al-waridi kang tumeka fi sahihaini dalam kitab sahih loro an Abi Hurairah ta saking kang den riwayataken sang Abi Hurairah radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'aqabuna gilir gumanti fi kuming dalam tengah-tengah sira kabeh. Ayatana wabuna tegese gantian. Sapa malaikatun malaikat bilaili ing dalam waktu wengi. Malaikatun lan malaikat bin nahari ing dalam waktu rino. Wa yajtami'una lan kumpul sapa malaikat fi sholatil fajri ing dalam salat subuh wa sholatil asri lan salat asar. Tsumma ya'riju nuli munggah sapa alladzina malaikat batu kang nginep sapa alladzina fikum ing dalem sira kabeh. Fayas aluhum mongko nuli takon hum ing alladzina sapa rabbuhum pangerane malaikat wa huwa hale utawi Allah iku alamu zat kang mudaneni bihim kelawan malaikat. Kaifa hale kaya apa taroktum tinggal sapa sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Kaya kuluna mongko ngucap sapa malaikat tarokna tinggal sapa kita hum ing ibad wa hum hale utawi ibad iku yusalluna padha salat sapa ibad. Wataina hum lan nekani sapa kita hum ing ibad wa hum hale utawi ibad iku yusalluna padha nglakoni salat sapa ibad. Di hadis ini menjelaskan tentang hadis yang sebelumnya. Tentang yang malaikat hafadhah itu naik membawa amal pada siang hari dan malam hari. Nah, di sini dijelaskan bahwa malaikat yata'aqabuna fikum ayatanawabuna. Malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Saling berganti, silih berganti atau saling bergantian malaikat di waktu malam dan di waktu siang. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naik malaikat yang semalaman bersamamu, malaikat yang semalaman berada di antaramu, itu naik. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadilah. Ketika naik itu ditanyai oleh Allah, ya bukan berarti Allah tidak tahu, Allah tetap zat yang maha tahu. Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku sewaktu engkau tinggalkan? Maka malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Jadi ketika malaikat naik, hamba-hambanya Allah itu sedang melakukan sholat.
Wa atainahum wa hum yusholluna, dan ketika kami datang mereka pun dalam keadaan sholat. Nah, ini yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Qala wis dawu sapa al-Mundhiri fit targhib dalam kitab At-Targhib, warwahulan wis ngriwataken hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah fi sahihaihi dalam kitab sahih lorone Ibnu Huzaimah. Walabdu tawil lafate hadis fi ihda riwayat ing dalam salah sijine pira-pira riwayate Ibnu Huzaimah iku qala dawu sapa Ibnu Huzaimah, tajtami'u padha kumpul sapa malaikatul laili, malaikat wengi, wa malaikatun nahari lan malaikat rino, fi sholatil fajri ing dalam salat subuh, wa sholatil asri lan salat asar. Jadi malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Waya jetamiuna mongko kumpul sopo malaikat fi sholatil fajri ing dalam sholat fajar, sholat subuh. Fatas'atu nuli munggah sopo malaikatul laili, malaikat wengi. Watas butulan tetep sopo malaikatun nahar, malaikat rino. Jadi malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul pada waktu sholat subuh. Berkumpul pada waktu sholat subuh. Kemudian malaikat yang bertugas pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas di siang hari menetap dengan hamba-hamba Allah di bumi pada siang hari. Wa yajtami'una lan padha kumpul sapa malaikat fi sholatil asri ing dalam salat asar. Fatas'atu mongko nuli munggah sapa malaikatun nahari, malaikat rino, wa tasbutulan tetep sapa malaikatul laili, malaikat wengi, malaikat wengi. Fayas'aluhum mongko nakoni ing malaikat sapa rabbuhum pangerane malaikat. Kaifale kaya apa taraktum tinggal sapa sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Payakuluna mongko ngucap sapa malaikat, atainahum teka sapa nekani sapa kita hum ing ibad, wa hum hale utawi ibad iku yusalluna salat sapa ibad. Wa tarakna hum lan tinggal sapa kita hum ing ibad, wa hum hale utawi ibad iku yusalluna padha salat sapa ibad. Faghfir mongko faghfir muga-muga ngapura sapa panjenengan lahum maring ibad yaumaddin ing dalam dina kiamat. Lah malaikat berkumpul pada waktu sholat asar, kemudian fatas'atu malaikatun nahar, malaikat yang sudah bertugas pada siang hari naik, watas butuh malaikatul lail. Nah, malaikat yang bertugas pada malam harinya itu menetap di bumi. Nah, kemudian fayas'aluhum rabbuhum, Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Fayakuluna, mereka menjawab, mereka berkata, atainahum wa hum yusalluna, kami datang, hamba-hambamu sedang melakukan sholat. Wa taraknahum wa hum yusalluna, dan kami meninggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan sholat. Faghfir lahum yaumaddin, ini didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan engkau memberikan ampunan kepada mereka pada hari kiamat. Fakun mongkono sapa sira ayyuhal mukminu, he iling-iling wong mukmin,
ala ilmi ning atase ilmu kaweruh qatiin kang pasti bian nama aka kelawan temen sedune iku ing dalem sertane sira malaikatan ono malaikat bilaili kang tetep ing dalem waktu wengi malaikatan lan malaikat binahari kang tetep ing dalem waktu rino yarqabuna hale ngawasi sapa malaikat akmalaka ing pira-pira amal sira wa yarfauna halan nglaporaken sapa malaikat ha ing akmalaka ila rabbil izzati maring Allah zat kang mulya wal jalali kang lan agung. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah itu mengutus malaikat yang selalu mengawasi kita, seharusnya kita selaku orang mukmin itu mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, yang mantap bahwa bersama kita itu ada malaikat. Baik malam maupun siang. Selalu dijaga, selalu diawasi oleh malaikat yang mengawasi setiap perbuatan kita. Yang kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raf'u al-fauriyu. Ar-raf'u utawi iki iku nglaporaken amal al-fauriyu kang bangsa agi-agi segera. Rawang riwayataken sapa Tirmidzi wa Ahmad lan Ahmad an Abdillah saking Abdillah ibni Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah temen sedunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah iku yusolli salat sapa Rasulullah arba'an ing 4 rakaat ba'da tazula ing dalem sawise yen to lengser apa asyamsu srengenge qabla zuhri ai qabla fardhi zuhri ing dalem sadurunge salat fardu zuhur. Diriwayatkan bahwa Rasulullah itu salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari dan sebelum melaksanakan salat fardu zuhur. Maqala dawu sapa Nabi innaha temen setuhune ba'daan tazula syamsu iku saatun mongso tuftahu kang den buka fiha ing dalam saah apa abwabus sama pira-pira lawange langit fauhibu mongko demen sapa ingsun ayas ada ing yen to munggah li kedua ingsun fiha ing dalam saah apa amalun amal solihun kang bagus. Kemudian Kanjeng Nabi berkata bahwa pada waktu itu ketika tergelincirnya matahari itu merupakan waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka saya senang, saya ingin ketika amal saya naik, dilaporkan, diangkat, pada waktu itu saya beramal soleh. Berarti ingin amal yang diangkat, amal yang dilaporkan merupakan amal yang soleh. Wa fi hadzal hadits lan ing dalem iki-ikilah hadis, lan iku ing dalem iki-ikilah hadis, bayanu fadli sunnati zuhri utawi mertelaaken keutamaane salat sunat zuhur al-qobliyati kang bangsa qobliyah. Ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah qobliyah zuhur. Wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi dan riwayataken saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi arbaun ta'i 4 rakaat qabla zuhri kang tetep ing dalam sadurunge salat zuhur laisa kang ora ana iku fihin ing dalam arbaun apa taslimun salam yuftahu dan buka lahuna kedua krana arbaun apa abwabus sama pira-pira
lawange langit. Nah, 4 rakaat yang dilakukan sebelum sholat duhur yang mana tidak disela-selai dengan salam, maka dibukalah pintu-pintu langit karenanya. Qala dawu sapa al-Mundhiri rawahu wis ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wal lafdzu tawi lafate hadis iku lahu kedue Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Wa fi isnadihi lan iku ing dalem sanade hadis Ibnu Dawud lan Ibnu Majah ihtimalun utawi member litahsini maring den bagusake. Menurut Imam Al-Mundhiri rawahu Abu Dawud wa lafdzu lahu. Telah meriwayatkan hadis Abu Dawud telah meriwayatkan hadis dan lafadznya itu baginya. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa fi isnadhima dan pada sanad kedua hadis tersebut merupakan hadis yang ada keraguan yang menerima untuk diperbaiki. Warawahu lan wis ngriwayataken ing hadis sapa Tabrani fil Kabir ing dalam kitab Al-Kabir wal Ausat lan kitab Al-Ausat. Walabdu tawi lafate hadis iku qala dawu sapa At-Tabrani lamma nazala ing dalam sumangsane temurun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaya ing atas ingsun ai hina hajaro tegese ing dalam sumangsane hijrah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati maring Madinah. Raituhu ningali sapa ingsun hu ing Rasulullah yudimu hale nglanggengi sapa Rasulullah arbaan ing papat ayudawimu tegese nglanggengi sapa Rasulullah ala sholati arba'i rakaatin ing atase salat 4 rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Wa qala dawu sapa nabi innahu temen setune kelakuan iku idza zalat ing dalem nalikane lengser apa asyamsu srengenge futihat mengko den buka apa abwabus sama pira-pira lawange langit fala yuhlaku mengko raden kunci minha saking abwab apa babun lawang hatta tusalla sehingga den lakoni salat apa zuhru salat zuhur. Fana mongko utawi ingsun iku hibbu demen sapa ingsun ayurfa'a ing yen to den laporaken li kedue ingsun fitil kasaati ing dalem mengkono-mengkono mangsa apa khairun kebagusan ai amalun tegese amal sholihun kang bagus. Jadi lafadz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani adalah ketika Rasulullah itu singgah kepadaku, maksudnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, saya melihat Rasulullah itu selalu melakukan sholat 4 rakaat. 4 rakaat yang dilakukan sebelum sholat zuhur. Dan beliau berkata bahwa ketika matahari itu tergelincir, maka dibukalah pintu-pintu langit. Fala yulaku min hababun hatta tusalla zuhru. Dan pintu langit itu tidak ditutup sampai dilakukannya sholat zuhur. Fana uhibbu ayyurfa'a li fitil kasaati khairun ay amalun sholih. Dan saya Rasulullah itu ingin ketika dilaporkan amalnya pada waktu itu beliau melakukan kebaikan, melakukan amal yang soleh. Qala dawu sapa Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin rahimahullah taala. Bayang bagi mongko sayuk ya lil muslimi kedua muslim apa ayah risa yen to lupa sapa muslim kulal hirsi kelawan sak temene lupa
ala sholati sunnati zuhri ngatasé nglakoni salat sunnah zuhur al qobliyati kang bangsa qobliyah akibat zawali ing dalem sadurunge lengser wa ayyang tanimalan yen ton jarah sapa muslim addu'a ing donga fitil kasaati ing dalem mengkono-mengkono mangsa fainahu kron temen sedune doa iku mujabun den sembadani ya ana abwa basama ikrono temen sedune pira-pira lawange langit iku tuftahu den buka fiha ing dalem as-saah wala yang bagilan ora sayukiyo lil mukmini kedue wong mukmin apa ayan syahila yen to nyibuk dadi ketungkul sapa mukmin andalika saking tinggal mengkono-mengkono doa bidunya kelawan golek dunya wahita mihalan bondo dunya alfani kang rusak wa yudhi'a lan yen to nyanyakaken sapa muslim mukmin ala nafsi ngatasé awak dhewe ne mukmin khairatin ing pira-pira kebagusan wa dawatin lan pira-pira donga wa nafahatin lan pira-pira peparing wa barakatin lan pira-pira berkah tanfa'hu kang manfaati apa berkah hu ing mukmin fil hayati ing dalam keuripan ing dalam urip wa ba'dal mamati lan ing dalam sawise sedo. Jadi Syekh Abdullah Sirajuddin berkata seyogyanya bagi orang muslim untuk bersemangat dengan penuh semangat untuk melakukan sholat sunnah zuhur, sholat sunnah qobliyah zuhur setelah tergelincirnya matahari dan mengambil kesempatan untuk berdoa pada waktu itu karena pada waktu itu adalah waktu yang diijabainya doa. Lianna abwaaba sama tuftahu fiha karena pintu-pintu langit juga terbuka atau dibuka pada waktu tersebut. Walayam bagi lil mukmin ayyan syahila andalika bidunya wahito miha alfani. Tidak sepatutnya bagi orang mukmin menyibukkan dirinya dengan dunia. Menyibukkan dirinya dengan dunia dan harta dunia. Sehingga lupa terhadap hal-hal yang penting seperti berdoa, melakukan salat qobliyah zuhur. Wa yudhi'a ala nafsihi khairatin wa da'awatin wa nafahatin wa barakatin. Dan menyia-nyiakan dirinya meninggalkan kebaikan, doa, menyia-nyiakan pemberian dari Allah, menyia-nyiakan keberkahan yang bermanfaat bagi kehidupannya dan setelah ia mati. Ar-Raf'ul Usbu'i wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.